وہ آتے آتے رہ گیا، میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا، وہ مجھے بتاتے بتاتے رہ گئی۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے۔ سبجیکٹ کے بعد یوز کرنا ہوگا آپ کو آلموسٹ کے بعد مین ورب جو چینج ہو سکتا ہے ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق، اس کے بعد ادر ورڈز۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ وہ آتے آتے رہ گیا، یعنی وہ آنے ہی والا تھا، اس نے تیاری کی تھی لیکن رہ گیا، وہ آتے آتے رہ گیا۔ He almost came، میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا، یعنی میں موبائل خریدنے ہی والا تھا، سب ڈیل ہو چکی تھی لیکن میں خرید نہ سکا، میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا۔ I almost bought موبائل، وہ مجھے بتاتے بتاتے رہ گئی، یعنی وہ مجھے بتا رہی تھی، وہ مجھے بتانا چاہتی تھی لیکن بتا نہ سکی۔ She almost told me، وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے، وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ اب ٹینس چینج ہو چکا ہے، یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے، یعنی وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ She almost gets ready، یہاں گیٹ کے ساتھ ایس ایڈ ہے اس لیے کہ she یہ سنگولر تھرڈ پرسن ہے اور یہ سمپل پریزنٹ ٹینس جس کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے، اس کا رول ہے۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ بارش ہوتے ہوتے رہ گیا، اب سے کچھ ہی دیر میں کھیل شروع ہوگا، اب سے کچھ ہی دیر میں خبریں شروع ہوگی، اب سے کچھ ہی دیر میں وہ آئے گا۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اب سے کچھ ہی دیر میں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ان اے شارٹ وائل فرام ناؤ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سینٹینس پلس ان اے شارٹ وائل فرام ناؤ۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ سینٹینس کو سمجھنے کے لیے ٹینسز بہت اہم ہے، ضروری ہے۔ ان اے شارٹ وائل فرام ناؤ یہ وہی کا وہی رہے گا، وچ مین اب سے کچھ ہی دیر میں۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر میں کھیل شروع ہوگا، the game will start in a short while from now، the game will start in a short while from now، the game will start یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے، which mean کھیل شروع ہوگا، in a short while from now mean اب سے کچھ ہی دیر میں۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، اب سے کچھ ہی دیر میں خبریں شروع ہوگی، the news will start in a short while from now، the news will start in a short while from now، the news will start یہ سینٹینس ہے، which mean خبریں شروع ہوگی، in a short while from now mean اب سے کچھ ہی دیر میں۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، اب سے کچھ ہی دیر میں وہ آئے گا، he will come in a short while from now، اب سے کچھ ہی دیر میں وہ لوگ جائیں گے، اب سے کچھ ہی دیر میں وہ لوگ جائیں گے، they will go in a short while from now، they will go in a short while from now۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اب سے کچھ ہی دیر میں کام شروع ہوگا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تم سے شادی کروں گا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں سکھاؤں گا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ ایسے فقرے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان فقروں میں ہم کہہ رہے ہیں میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں I assure you that۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ I assure you that پلس سینٹینس، سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ I assure you that یہ وہی کا وہی رہے گا، which mean میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تم سے شادی کروں گا، I assure you that I will marry you، I assure you that I will marry you، I assure you that mean میں تمہیں یقین دلاتا ہوں I will marry you یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے سمپل فیوچر ٹینس کا، which mean میں تم سے شادی کروں گا۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈ، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں سکھاؤں گا I assure you that I will teach you، I assure you that I will
teach you, I will teach you. یہ sentence ہے simple future tense کا which mean میں تمہیں سکھاؤں گا. One more example for better understanding. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا. I assure you that I won't go there. I assure you that I won't go there. Won't یہ will not کا short form ہے یعنی contraction ہے. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں پڑھوں گا. I assure you that I will study. I assure you that I will study. Next example for better understanding. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اس سے ملوں گا. I assure you that I will meet him. I assure you that I will meet him. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ یہاں دوبارہ نہیں آئے گا. I assure you that he won't come here again. I assure you that he won't come here again. Next example for better understanding. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اسے نہیں بتاؤں گا. I assure you that I won't tell her. I assure you that I won't tell her. One more example for better understanding. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں وقت پہ آؤں گا. I assure you that I will come on time. I assure you that I will come on time. I will come on time یہ complete sentence ہے which mean میں وقت پہ آؤں گا. One more example for better understanding. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ کام کرے گا. I assure you that he will work. I assure you that he will work. اور آخر میں یہ دو فقرات آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ تم سے بات کرے گا. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ تم سے بات کرے گا. دوسرا فقرہ ہے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ یہاں دوبارہ نہیں آئے گا. وہ اپنی نوکری سے تنگ آ چکی ہے. میں اس کی شکایات سے تنگ آ گیا ہوں. وہ محلے کی شور سے تنگ آ چکی ہے. اس لیسن کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فقرات انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تنگ آ جانا یا اکتا جانا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سیک اپ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ کے بعد آ جایا کرے گا ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب یا ٹو بی ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. ہیلپنگ ورب کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے سیک اپ اور سیک اپ کے بعد آ جایا کرے گا ناؤن یا ورب پلس آئی این جی جس کو جرنڈ یا وربل ناؤن بھی کہا جاتا ہے. اور ناؤن یا ورب پلس آئی این جی کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے ادر ورڈز اگر ہے تو. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ اپنی نوکری سے تنگ آ چکی ہے. She is sick of her job. She is sick of her job. کتنی آسانی سے ٹرانسلیٹ ہو گیا یہ فقرہ انگریزی زبان میں اس اسٹرکچر کی مدد سے. She یہ سبجیکٹ ہے which mean وہ is یہ ہیلپنگ ورب ہے اور sick of mean تنگ آ جانا یا اکتا جانا. job mean نوکری. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں اس کی شکایات سے تنگ آ گیا ہوں. I am sick of her complaints. I am sick of her complaints. I am یہ سبجیکٹ ہے which mean میں. am یہ ہیلپنگ ورب ہے which mean ہوں. sick of mean تنگ آ جانا. complaints mean شکایت. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ اپنی بیماری سے تنگ آ گیا ہے. He is sick of his sickness. وہ محلے کی شور سے تنگ آ چکی ہے. She is sick of the noise in the neighborhood. She is sick of the noise in the neighborhood. Neighborhood mean محلہ. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. وہ اس لڑکے سے تنگ آ چکی ہے. He is sick of that boy. She is sick of that boy. One more example for better understanding. میں تم سے تنگ آ گیا تھا. یہ past tense ہے. I was sick of you. I was sick of you. was یہ past tense کا helping verb ہے. One more example for better understanding. میں اس نوکری سے تنگ آ گیا ہوں. I am sick of this job. I am sick of this job. One more example for better understanding. وہ روز روز چاول کھانے سے تنگ آ چکا ہے. He is sick of eating rice daily.
he is sick of eating rice daily. Eating ये verb plus ing है. Next example for better understanding. मैं तुम्हारी हरकतों से तंग आ चुका हूँ. I am sick of your doings. I am sick of your doings. Doings mean हरकतें. One more example for better understanding. वो तुम्हारी झूठी बातों से तंग आ गया है, या वो तुम्हारी झूठी बहानों से तंग आ गया है. He is sick of your lame excuses. He is sick of your lame excuses. और आखिर में ये दो फकरात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. पहला फकरा है मैं इस मोबाइल से तंग आ गया हूँ, और दूसरा फकरा है वो खाना बना बना कर तंग आ गई है. वो खाना बना बना कर तंग आ गई है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. मैं आपके बारे में फिक्रमंद हूँ. मैं उसकी सेहत के बारे में फिक्रमंद हूँ. मैं आपकी वालिद की बीमारी के बारे में फिक्रमंद हूँ. अगर देखा जाए तो ऐसे फकरे हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं फिक्रमंद होना. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कंसर्न्ड अबाउट. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब या ट्रिब्यूट वर्ब भी कहा जाता है. इसके बाद हमें यूज़ करना है कंसर्न्ड अबाउट, और कंसर्न्ड अबाउट के बाद हमें लगाना है अदर वर्ड्स. इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. मैं आपके बारे में फिक्रमंद हूँ. आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू. आई ये सब्जेक्ट है, एम ये इसका हेल्पिंग वर्ब है. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मैं उसकी सेहत के बारे में फिक्रमंद हूँ. आई एम कंसर्न्ड अबाउट हर हेल्थ. I am concerned about her health. One more example for better understanding. मैं आपकी वालिद की सेहत के बारे में फिक्रमंद हूँ, या मैं आपकी वालिद की बीमारी के बारे में फिक्रमंद हूँ. I am concerned about your father's sickness. I am concerned about your father's sickness. Next example for better understanding. वो मेरे बारे में फिक्रमंद है. She is concerned about me. She is concerned about me. One more example for better understanding. वो पैसों के बारे में फिक्रमंद था. ये past tense है. He was concerned about money. He was concerned about money. was ये past tense का helping verb है. Next example for better understanding. लोग क्या कहेंगे, मुझे कोई फिक्र नहीं. I am not concerned about what people will say. I am not concerned about what people say. Next example for better understanding. वो अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है. He is concerned about his future. He is concerned about his future. मेरी वालिदा मेरी पढ़ाई के बारे में फिक्रमंद है. My mother is concerned about my study. My mother is concerned about my study. तुम अपने मोबाइल के बारे में फिक्रमंद नहीं हो. ये नेगेटिव टेंस है. So you are not concerned about your mobile. You are not concerned about your mobile. और आखिर में ये दो फिक्रात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. वो अपनी बीमारी के बारे में फिक्रमंद था. वो अपनी बीमारी के बारे में फिक्रमंद था. और दूसरा फिक्रा है वालिदैन बच्चों के बारे में फिक्रमंद है. वालिदैन बच्चों के बारे में फिक्रमंद है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. हमेशा की तरह फिर तुमने ये गलती की. हमेशा की तरह तुम देर से आए. हमेशा की तरह वो खूबसूरत लग रही थी. ऐसे फिक्रे हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं हमेशा की तरह. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ यूजुअल. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सेंटेंस
प्लस इज यूजुअल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस का जानना बहुत ज़रूरी है। इज यूजुअल ये वही का वही रहेगा, विच मीन हमेशा की तरह। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट, याद रखिए कि इज यूजुअल ये शुरू में भी यूज हो सकता है और सेंटेंस ये एंड में भी यूज हो सकता है। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हमेशा की तरह, फिर तुमने ये गलती की। यू हैव मेड दिस मिस्टेक अगेन इज यूजुअल। यू हैव मेड दिस मिस्टेक अगेन इज यूजुअल। यू हैव मेड दिस मिस्टेक अगेन ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इज यूजुअल मीन हमेशा की तरह। इस फैक्टर को हम ऐसा भी कह सकते हैं, इज यूजुअल यू हैव मेड दिस मिस्टेक अगेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हमेशा की तरह तुम लेट आए या हमेशा की तरह तुम देर से आए। यू केम लेट इज यूजुअल। यू केम लेट इज यूजुअल। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। शी लुक्ड एलिगेंट इज यूजुअल। शी लुक्ड एलिगेंट इज यूजुअल। वो हमेशा की तरह बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। ही वॉज ड्राइविंग वेरी फास्ट इज यूजुअल। ही वॉज ड्राइविंग वेरी फास्ट एज यूजुअल। उसने हमेशा की तरह मोबाइल मेज पर रखा। ही पुट द मोबाइल ऑन द टेबल इज यूजुअल। ही पुट द मोबाइल ऑन द टेबल इज यूजुअल। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आप हमेशा की तरह गलत है। यू आर रॉन्ग इज यूजुअल। यू आर wrong is usual. One more example for better understanding, तुम हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हो। You are telling a lie is usual. You are telling a lie is usual. You are telling a lie ये present continuous tense है, which mean तुम झूठ बोल रहे हो। One more example for better understanding, वो हमेशा की तरह देर से उठा। He got up late is usual. He got up late is usual. Next example for better understanding, हमेशा की तरह मैं तुमसे आज भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। I still love you so much is usual. हमेशा की तरह तुमने खाने में ज़्यादा नमक डाला है। You have added extra salt and the meal is usual. You have added extra salt and the meal is usual. और आखिर में ये दो फ़करात आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। पहला फ़करा है, हमेशा की तरह उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे। हमेशा की तरह उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे। और दूसरा फ़करा है, हमेशा की तरह वो आज भी नहीं आया। हमेशा की तरह वो आज भी नहीं आया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। जिस तरह आप ख्याल रखते हैं कोई नहीं रख सकता। जिस तरह वो पढ़ाता है कोई नहीं पढ़ा सकता। जिस तरह आप मुस्कुराते हो कोई नहीं मुस्कुरा सकता। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़करात अंग्रेजी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन फ़करों में हम कह रहे हैं जिस तरह। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द वे। द वे मीन जिस तरह या जिस तरीके से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं ऐसे फ़करों के लिए। पहले हमें यूज़ करना होगा द वे। द वे के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है मेन वर्ब, जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद आ जाया करेगा कामा, अगर लिखना है तो कामा के बाद हमें यूज़ करना है फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा कैन। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिस तरह आप ख्याल रखते हैं कोई नहीं रख सकता। द वे यू केयर नो वन कैन। द वे यू केयर नो वन कैन। द वे मीन जिस तरह, यू केयर मीन आप ख्याल रखते हैं, नो वन कैन कोई नहीं रख सकता। बिल्कुल स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया अंग्रेजी ज़ुबान में। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह वो पढ़ाता है
कोई नहीं पढ़ा सकता. The way he teaches no one can. The way he teaches no one can. One more example for better understanding. जिस तरह आप मुस्कुराते हो कोई नहीं मुस्कुरा सकता. The way you smile nobody can. The way you smile nobody can. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें देखते हैं. जिस तरह वो बोलता है कोई नहीं बोल सकता. The way he speaks nobody can. The way he speaks nobody can. The way mean जिस तरह. ही ये सब्जेक्ट है which mean वो speaks ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. मेन वर्ब है which mean बोलना. nobody ये हमारा सब्जेक्ट है. One more example for better understanding. जिस तरह वो पकाता है कोई नहीं पका सकता. The way he cooks no one can. The way he cooks no one can. One more example for better understanding. जिस तरह तुम खेलते हो कोई नहीं खेल सकता. The way you play nobody can. The way you play nobody can. आइए देखते हैं ऐसे जुमले जिसमें हमें कहना हो जिस तरह तुम बहस करते हो मुझे पसंद नहीं. जिस तरह वो बर्ताव करती है उसे पसंद नहीं. या जिस तरह तुम बोलते हो मुझे पसंद नहीं. ऐसे फैक्टरों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है. सो पहले हमें लगाना होगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना है अगर प्रेजेंट टेंस हो यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हमें यूज करना है डोंट या डजंट. डोंट ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी या प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है. डजंट ये सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है. इसके बाद आ जाया करेगा लाइक और लाइक के बाद हमें यूज करना है द वे. द वे के बाद फिर हमें यूज करना है लगाना है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. जिस तरह तुम बहस करते हो मुझे पसंद नहीं. आई डोंट लाइक द वे यू आर्ग्यू. आई डोंट लाइक द वे यू आर्ग्यू. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जिस तरह तुम बोलते हो मुझे पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक द वे यू स्पीक. I don't like the way you speak. One more example for better understanding. जिस तरह वो कहता है मुझे पसंद नहीं. I don't like the way he eats. I don't like the way he eats. और आखिर में ये दो फकरात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. जिस तरह वो पकाती है कोई नहीं पका सकती. जिस तरह वो पकाती है कोई नहीं पका सकती. और दूसरा फकरा है जिस तरह तुम चलाते हो मुझे पसंद नहीं है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. एक तरह से देखा जाए तो ये सच है. एक तरह से देखा जाए तो वो झूठ बोल रहा था. एक तरह से देखा जाए तो सस्ता है ये. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ वे इफ़ यू लुक क्लोजली. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. इन अ वे इफ़ यू लुक क्लोजली. इसके बाद आ जाया करेगा कंप्लीट सेंटेंस जो टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा. इन अ वे इफ़ यू लुक क्लोजली ये वही का वही रहेगा विच मीन एक तरह से देखा जाए तो. इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं. एक तरह से देखा जाए तो ये सच है. इन अ वे इफ यू लुक क्लोजली इट्स ट्रू. इन अ वे इफ यू लुक क्लोजली इट्स ट्रू. इन अ वे इफ यू लुक क्लोजली मीन एक तरह से देखा जाए तो. इट्स ट्रू ये कंप्लीट सेंटेंस है विच मीन ये सच है. आइए आगे बढ़ते हैं अच्छी तरह समझने के लिए. एक तरह से देखा जाए तो वो झूठ बोल रहा था. इन अ वे इफ यू लुक क्लोजली ही वाज टेलिंग अ लाई. इन अ वे इफ यू लुक क्लोजली ही वाज टेलिंग अ लाई. इन अ वे इफ यू लुक मीन एक तरह से देखा जाए तो
he was telling a lie, ये past continuous tense का फेकरा है which mean वो झूठ बोल रहा था. Let's move on. एक तरह से देखा जाए तो सस्ता है. And away if you look closely it's cheap. And away if you look closely it's cheap. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं. एक तरह से देखा जाए तो महंगा है ये. And away if you look closely it's expensive. And away if you look closely it's expensive. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. एक तरह से देखा जाए तो ये ज़रूरी भी है. एक तरह से देखा जाए तो ये ज़रूरी भी है. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स.